za avy en même temps i-offre. Hitanao le am'le 140 000 offre standard io. Le offre standard antsika io zaigny, io raha mikasiky réseaux sociaux fogna. Mikasiky Facebook, mikasiky Instagram. Izy koa par exemple misy restaurant karaha igny par exemple, zare zaigny managna page Facebook, managna compte Instagram par exemple. Fa zare zaigny par exemple to hain'ôlo, tia hagnantsorintsoro ôlo avy amin'ny réseaux sociaux koa, antsoritigny mandeha amin'ny client. Zaigny ka programmantsika. Antsika zaigny andeha i-aider zare mi-utiliser Facebook na Instagram, andeha hagnantsoritigna ôlo zaigny andeha hivanga bebe kokoa maromaro aminjare akao. Dikan'izegny peu importe commerce, atsika mahavita magnampy zare mi-utiliser Facebook io andeha hagnantsoritigna client. Zaigny le programme. Igny zaigny agnatin'izy ty ato par exemple, efa prévu agnatin'izy ty ato, atsika tsy maintsy hagnano création de contenu, atsika mandeha mamaly commentaire jiaby azondreo ao, izy koa rô amaly izy. D'accord? Zaigny fa inty, zaigny zaigny accordntsika amin'ny client raha mikasiky commentaire io. Est-ce que rô amaly izy sa amiandreo atsika mamaly izy? Fa izy koa amiandreo atsika mamaly izy, atsika tsy maintsy hagnamia conseil rô, inty izy io raha professionnel, tsy mila magnasasa olo agnatin'izy ao fa mijaly koa mirattraper izy igny, raha karakaraha zegny. Igny zaigny offre standard ty zaigny raha mikasiky réseaux sociaux fogno andeha hagnantsoro olo amin'ny commerce-ndreo. Raha tegna butintsika zaigny amin'ny magnaraka io, kaofa miasasa amintsika lera 2 mois 3 mois karaha igny, isaka atsika magnano publication, i publication io magnantsoro olo mandeha mivanga bebe kokoa. Isaka magnano publication. Zaigny zaigny le programme. Avake izy zaigny, atsika baka zaigny miara-miasa aminjare igny, mila mizaha tsendriky karakory position-ndreo olo aby amin'ny communauté ato. Amin'ity communauté par exemple atsika manomboka miara-miasa aminjare igny zaigny, mety 200 personnes agnatin'ny page io, déjà programmantsika andeha mitombotombo izy igny. Andeha mitombotombo izy igny, andeha atao maromaro olo agnatin'izy igny ao. Bôkô olo andeha mitombositsika agnatin'izy igny ao zaigny, olo intéressé amin'ny produit-ndreo. Izy koa par exemple zaigny izy igny, rô mandafo, tsy haiko e, mety rô mandafo lasopy masiro karaha igny, olo tia lasopy fo zaigny andeha ataontsika agnatin'ny communauté ao. Amin'zaigny rô mahita publication lasopy igny, matsiaro tia hihinagna lasopy, juska rô mandeha mihinagna lasopy amindreo agny. Zaigny le programmantsika. Ya. Avy aminjaiky igny, le offre antsika eto premium ty aminjaiky, efa agnatin'izy io, agnatin'le 276 000 ariary io. Agnatin'izy io koa zaigny, efa le pack standard efa agnatiny. Ça veut dire zaigny rô koa mangala pack premium io, pack standard zaigny efa agnatiny. Réseaux sociaux njare zaigny fa alaintsika andraikitra. Ary izy io zaigny réseaux sociaux aroe. Réseaux sociaux aroe par exemple, rô koa misy page Facebook aroe, roe igny indesintsika. Rô koa misy page Facebook araiky bôka compte Instagram araiky, roe igny indesintsika. Zaigny edy amin'ny pack standard edy e. Fa izy koa amin'ny pack premium izy, réseaux sociaux efatra. Efatra zaigny le indesintsika. Izy koa misy Facebook, misy Instagram, misy YouTube, misy TikTok na Snapchat, indesintsika zaigny le compte efatra. Ya. Avakaiky aminjay compris ka agnatin'le pack premium-tsika izy zaigny, accompagnement aidiny mandafo en ligne zaigny. Zare ka tia hivarotra amin'ny Facebook, zare ka tia tagnabiagna site internet, andebignatika site internet-ndreo igny, efa compris agnatin'izy ao raha jiaby. Dikan'izegny hébergement, tsy mila mandefa magnefa hébergement hafa koa. Ireo koa bon, zay iara-iasa aminareo e, dikan'izegny voilà. Déjà à partir du moment rô magneky iara-iasa amintsika, à partir du moment rô magneky miara-miasa amintsika igny, i fiche nalefako aminao igny, finoanao zegny aminjay mba hoe équipe-ny créateur antsika mangala anao direct mangala rendez-vous aminjare boka. Bon, anao mivôlagna aminjare anao kaofa nikoragna fa nagneky rô fa iara-iasa amintsika. Dikan'izegny raha ataonao, anao mangala i lien igny agnatin'ny fiche-nao, cliquenao anao mi-atterrir amin'ny page-ny prise de rendez-vous, intégration client, finoanao le raha, bôkô ampidirinao aminjaiky rendez-vous, misy tany angalagna rendez-vous zay aminjao ao, anao magnontany amindreo tsara le raha ino anareo libre hely aminjegny équipe créateur-nay mikaiky anareo mba andeha hiposer question maromaro ahafahanay andeha hagnampy anareo.
Ya, mana question io maro mila zare zagny mila mi-prévoir 30 minutes minimum magnano intégration io. Izy koa par exemple rô tsy possible magnano izy, azôvy olo mahay tsara entreprise-narô ty, miara-miasa aminarô ato, andeha agnanaovagna rendez-vous io. Na tsy rô fo, izy koa tiandrô rô izy, ya d'accord, izy koa tiandrô adjoint-ndrô izy na secrétaire, ya pas de problème, fa izy fo mila olo mahay tsara i entreprise io, mana question io zegny, question déposegna io, olo mahay entreprise io tsara mahavoaly izy. Voilà. Abôko aminjay eky igny, compris agnatin'le pack premium-ntsika ty zegny, le hoe réseaux sociaux efatra andeha indesintsika, bôkô apetrapetraka antsika io par exemple rô mivolagna bon, hitantsika fa mandafo am Facebook metimety amindrô, bon anty atsangana antsika zegny le hoe le vente en ligne-njare zegny, atsangana ampidirigny produit, jare zegny ka tivarotro amin'ny réseaux sociaux, atsangana antsika zegny am Facebook par exemple. Bôkô koa atsangana antsika koa zegny le mikasiky le site internet-ndrô rô koa mila edy e, rô koa mila, antsika tsy magnano obligé fa izy fa agnatin'izy ao fa compris agnatin'izy ao zegny le hoe site internet, rô koa mila. Fa am'le pack premium ty zegny, atsangana antsika fô le raha, fô antsika avake zegny magnamia conseil fô. Zegny raha mety ataonandre, antsika ave fa mijano. Zegny raha mety ataonandre, antsika ave fa mijano. Fa le hoe am pack VIP ty, zare ka miditra am'le pack VIP zegny, atsika isan'andra miaraka mandinika aminjare hoe karakory andeha azahoanandre client bebe kokoa. Ampiasaintsika réseaux sociaux, inty Facebook, Instagram, andeha ampiasaintsika antsika hagnano vidéo-ny publicité, hagnano le raha possible mety atao io zegny amy stratégie marketing andeha atsangana antsika, antsika aminjegny tsy maintsy miaraka mihatra amindrô koa. Za sûr fa maro zegny raha mety dinidinindrô mety possible mety zegny amin'ny mety atao zegny amin'ny entreprise-ndrô, karaha magnano publicité-ndraha e, magnano vidéo-ndraha e, fô izy fô zegny sarotro atao bôka le raha fô satria mila vôla magnano izy. Non, agnatin'ny pack VIP ty, 396 000 ariary io, agnatin'izy ao, rô koa mila site internet rô mahazo. Rô koa tagnabiagna zegny vente par exemple am Facebook karaha regny, rô mahavita magnabiagna. Ino ty? Bôkô koa réseaux sociaux alaintsika agnatin'izy ao réseaux sociaux efatra. Atsika aminjay mivolagna amindrô hoe fa narô koa mangala pack VIP ty, anô rô tsy ambelanay, ataonay tout le moyen possible azahoanarô vôla bebe kokoa. Zegny mahatonga le hoe les promesses entre 15 à 65% de chiffre d'affaires. Atsika zegny avy eo mivolagna amindrô tsika fa anarô koa miara-miasa aminay en mode VIP, ataonay aketrika azahoanarô entre 15 et 65% de chiffre d'affaires en plus n'le fa ataonarô isan-taogno. Fa izy koa vitanay zegny magnano le raha. Izy koa vitanay magnano le raha, zahay mangataka aminarô fô magnamia zahay 10% n'le vôla voampitrikinay aminarô. 10% fo. Par exemple, rô zegny managna habitude isan-taogno zare mampidriky 100 millions par exemple. Bon, taogno niasanjare amintsika, zare na voampidriky par exemple tsy haiko 200 millions par exemple fô zegny edy e. Dikan'zegny le agnabo igny, ça veut dire les 100 millions nazondrô en plus igny, 10% zegny ça veut dire 10 millions amendrô tsika. Zegny fô zegny le ataka antsika fa antsika mivolagna aminjare hoe izegny ataonay diniky isan'andra. Ekipo jiaby tsy maintsy mandiniky hoe karakory azahoanarô vôla bebe kokoa, ary zay tsy maintsy hagnano proposition aminarô isan-teteky. Ty raha mety atao, andeha ataontsika publicité raha mikasiky raha karaha zegny fa offre anarô ity produit ty misy potentiel, akory anarô? Pare aminarô sa tsy pare aminarô? Tsy pare aminay fô raha hafa atao e. Ok, ino basy raha atao? I produit hafa tianarô andeha atao pub? Ya, produit hafa, ino? Fa lasopy mandeha be aminay ato. Ok basy. Dikan'zegny antsika i-travaille autour-n'ny lasopy igny, i lasopy igny mila atao maro feky andeha atao vidéo, andeha atao témoignage olo tia izy igny take. Maro zegny raha mety ataontsika mbô andeha hagnantsoritana ka olo sasany zegny aminjare akao. Zegny mahatonga le hoe amin'ny VIP ty, amin'ny VIP ty, izy zegny le VIP le contrat tegna important amintsika. Premium ty olo kaofa nidriky premium tsy maintsy andeha ampidirintsika pack VIP satria nagnino? Amin'ny pack VIP ao tegna azahoanjare bénéfice satria atsika misy équipe maro. Atsika misy équipe maro. Avake zare zegny ka midriky am'le VIP ty mahazo
Antsika zegny le client VIP-ntsika par exemple atsika ke fô zegny atsika ke mafiry misy anao zaraiky fa boka sambaba fa ndre hitombo tsy ela par exemple zare antala koa zare maro atsika mafiry jiaby atsika tsy 15 atsika marikidrikitry 15 atsika jiaby fa petit à petit ka atsika hitombo ya par exemple zegny surtout par exemple zare antala koa zare koa fa maromaro isaka publication zegny za mangataka amin'ny collaborateur-ntsika jiaby zare mbô mipartage mbô hitahitan'olo zegny le rabekiny ya zare mbô mipartage isaka publication zare ka zegny ahazo force de frappe-ntsika manatsika maro isaka publication VIP fo edy volaniko zegny le VIP jiaby isaka publication tsika andeha hipartage koa mbô andeha ampahay olo maromaro sasany igny mbô ampitombotombo olo aminjare koa fô ka izy igny ya juste za amaramparagna izy amle ambany aty le fanjo premium izy farany ambany aty misaotra 50 000 ariary araiky amizay 30 000 ariary izy igny volaniko aminao igny izy igny raha mikasiky le hoe référencement naturel aminay en France aty olo fa miady mare aminazy io par exemple tany pitrahako eto zay tsy 10 000 habitants olo vitsy fô zay mipetraka aketo fô anao koa mitape par exemple amin'ny Google anao mitape restaurant à la Côte Saint-André ndraikindraiky anao mahita par exemple amin'ny résultat ary misoratra hoe annonce misoratra ila annonce ça veut dire zegny rô igny nitsimziandreo vola zegny imo restaurant igny mba hoe ko olo mirecherche izy igny mba irô miboaka voanalohany fa le proposentsika amin'ny clientsika tsy zegny kitrentsika rango izy io ty na concurrence mbola tsy de mare aminareo atao moyen rango izy io ty le raha concurrence mare rô zegny ino ty na maro concurrence rô tsy maintsy mamparaitra voanalohany satria zegny ity efa nikitrehiny rango faela avake karaha tiako volagniny nagnino voilà avake ka zegny par exemple avantagen'zare miara-miasa amitsika par exemple zegny zare managna entreprise igny miara-miasa amitsika ave niaraka nagnano vente en ligne amitsika eto par exemple amizegny andro hafa agny décider hoe bon andeha lafoko zegny entreprise nakaty entreprise nibatsy lasopy nakaty andeha lafoko izegny prix ny entreprise manonga satria fa misy site internet mandeha tsara io azonao tsy possible anao tsy maintsy na za aminaka vraiment za koa nandafy entreprise naka site internet nany mandeha tsara bien sûr vidiny andeha ampanongaiko mana fa misy système mifonctionne tsara système ny client mifonctionne tsara boko koa izy avantagenazy zegny ino ty olo jiaby zio ty fa amy Facebook olo jiaby zio ty fa amy réseaux sociaux nagnino izy dikan'zegny client aby igny ro amy Facebook agny bon na ro nandeha ino ty olo jiaby fa mandany fotoagna amy Facebook mbo ampitsatsaroviny zare fa ato misy lasopy masiro ato misy lamba tsara zegny le programme-ntsika avake ka zare tia zegny igny direct amiagna moyen zegny zare ivanga zigny direct amiagna moyen ivanga zigny na payegna en ligne eky izy na payegna amin'ny Orange Money eky izy avy mangala izy an-tragno raha magnanjagnan-zegny zegny par exemple zegny zao ty misy stratégie mety ampiasaigna amizegny par exemple zegny izy koa olo igny mandafo tsy haiko mandafo lamba par exemple mety agnatin'ny stratégie nany zegny izy mandafo par exemple t-shirt maro tsara 50 000 par exemple une semaine hainy fa t-shirt io maro tian'olo mety izy magnano semaine araiky par exemple ino ty commande zegny avant jeudi peut-être atsika lundi commande en ligne avant jeudi t-shirt ty moins 30% par exemple raha karakaraha zegny maro feky zegny le stratégie mety ampiasaintsika andeha ampitombotombosina le activité-njare avake zegny izy tiako anao magnano prospection io tsy dia asianao limitiny loatra amle hoe comme par exemple edy client andeha ampidirintsika zio ty client ato telo andeha ampidirintsika io par exemple ro telo io olo haiko fa haiko ro managna activité haiko ro managna activité ataondreo igny de zany volagna tamindreo anao koa no zao ko tampitombotombo olo amy comptenao ao par exemple my compte Facebook nao ko tandafo raha boka Madagascar mandeha France aty o boka amy France mandeha Madagascar o mandafo raha en France fo anao mandafo raha Madagascar ao zegny boka ataontsika na olo andafo raha zegny avy Madagascar agny comme par exemple zio ty camarade ko andeha ampidirintsika VV zay agnarany izy mandafo lavany izy a Madagascar ao fo izy a Madagascar ao aminjay igny
izy amizay mivolagna aminazy za tandafy lavanina en France. Za amizay mivolagna aminazy créentsika site internet anao, créentsika pagenao, amizay anao mahazo client-nao anao tompony. Dikan'izegny zegny atsika mahafaka magnampy professionnel maromaro. Tsy dia misy le tiako hoe inty tsy tiako asaonao limitiny zegny na olo hainao izy possible ho tafiditra clientsika na inty na par exemple rô zegny izy par message karaha ty zany volagna amindrô intéressant zegny aboa za edy na bôko amizay bôka offre antsika igny za bôka amizay nagnazava amin'ny araiky ty misy karaha zegny, amin'ny araiky ty misy karaha zegny. Avake ino raha dignako tsy nazavaigny taminao amin'ny par exemple pack VIP io za mivolagna aminao na pack premium za mivolagna misy site internet akao, raha jiaby efa compris agnatin'izy akao, ça veut dire hébergement-njare efa tsy mila magnefa hébergement, efa paiement jiaby raha payenjare zegny juste i 396 000 ariary abonnement io avy aminjaiky igny raha jiaby efa compris agnatin'izy akao, tsy mila zare zegny tsy mila eky magnefa hébergement fa agnatin'ny 396 000 site internet fa compris agnatiny ao, réseaux sociaux jiaby igny fo zegny payendreo tsika magnano création jiaby, koa besoin vidéo tsika magnano vidéo fa irô fo zegny angatantsika mba hoe mbô mandefandefa raha amitsika mbô mety publiena. Fiasagna antsika karaha ty, déjà atsika magnantsoro olo maromaro, i olo maromaro antsoritintsika igny amizay ataontsika hevitry itiavanjare, déjà zare ka nantsoritintsika ça veut dire tianjare zegny les pages izy ka alaiko exemple ana lasopy zegny zare ka nandeha page ça veut dire zare tia lasopy, ataontsika amizay hevitry tampinina zare lasopy ary lasopy le volagnintsika io le aboakantsika rô. Non seulement i page zegny boostentsika, izy vao boost igny amizaiky andeha ataontsika engagentsika zegny communauté io, engagena izy, engagena zegny ça veut dire mba rô zegny mba miparticiper, mba micommente, mba magnano j'aime, maro boka page professionnel regny tsisy j'aime tsisy like tsisy rien feky, juste misy 2-3 la famille io fo magnano izy, fa izy zao ty tsy zegny. Page igny zegny animegna tsara, asiagna tsara fiainana zegny page igny mbô ahavitagna agnantsoro zare avy akao mandeha direct amin'ny magasin akagny mivanga.